početku je bilo poprilično pa zar baš ova tema? Pa zar ćemo se baš uhvatiti u koštac sa ovim nekim tabu temama? Ja? Osobe sa invaliditetom koje su bile uključene u ovaj projekat su imale vrlo malo informacija šta je u stvari nasilje. Ovaj projekat nije projekat koji želi da ukine nasilje. Mi nemamo takve ambicije jer smo svjesni da je to nekakav krajnji idealni cilj kome svi mi težimo, ali imajte kako cilj da progovori o nasilju, da ukaže kako se ono javlja i da mi kao građani imamo moć da ga zaustavimo. Ovaj projekat je nastao na inicijativu organizacije My Right. Nakon jednog istraživanja, to jest analize stanja seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini, gdje je naime postalo vidljivo u stvari da je nasilje nad osobama s invaliditetom, rodno zasnovano nasilje kao jedan vrh ledenog brega. Došli smo do informacija da zaista dosta ljudi sa invaliditetom doživljava nasilje. I onda se pristupilo kreiranju ovog projekta, a lične priče su došle kao zbog jedne uspomene u stvari na jedan sličan projekat koji je nekada jedna naša partnerska organizacija realizirala, a gdje se u stvari koristile dramske tehnike kako bi se publici, to jest stanovništvo, približilo na jedan vidljiv, vrlo jasan, direktan način na kako to u stvari nasilje pogađa osobe s invaliditetom i kako se ono generira, kakve ona posljedice ima. Cilj ovog treninga je u stvari da ovo što mi radimo ovdje bude sutra jedna velika podrška za našu širu zajednicu. Mi smo ovdje okupili osoba sa invaliditetom koji već duže vrijeme su naši aktivisti i već imaju tu snagu i mogućnost da govore o tome, da na jedan umjetnički način prikažu sve te scene koje su stvarne u životu. Da to bude jedan vjetar u leđa osobama, da nasilje ne treba da se štiti, a štitimo ga šutnjom ako nikad ne govorimo o tome. Neki su imali prvi put priliku govoriti o takvim stvarima. Trebalo je puno vremena da prođe da bi se povjerenje steklo. Ali mislim sve u svemu da nikome nije bilo jednostavno iznijeti svoju priču. Neki su postali tek sad i svjesni, i sad čak. Tehnički sve znaju, teoretski sve znaju, međutim u ovom krugu povjerenja kad čuju priču onda skontaju, pa vidi, meni se to desilo. Koncept projekta je takav da smo na početku projekta izabrali ljude koji su povezani sa organizacijama osoba s invaliditetom širom Bosne i Hercegovine i kroz jedan višednevni trening ih ojačali u stvar da se malo više upoznaju sa rodno zasnovanim nasiljem, da se upoznaju sa principima pružanja peer podrške i generalno sa osobimenama koje treba da ima osoba koja će u organizacijama služiti, kao što sam naziv kaže, focal point ili ta osoba koja će upućivati ljude, davati im informacije, eventualno upućivati na koji način se nasilje može prijaviti, koje su to sve službe unutar zajednice koje mogu osobi koja je doživjela nasilje ili koja je u riziku od nasilja dati podršku. I onda su oni u svojim zajednicama formirali peer grupe. I zaista korak po korak došli smo do onih pravih ciljeva, da se grupa rado okuplja, da na treninzima, na tim sastancima dolaze sa pričama koje su njima bitne, da te priče dalje mogu da razrađuju, da ih na temu koja se ponudi mogu da slobodnije razmjenjuju jedni sa drugima. U stvari tu jeste ta podrška, ta jačina kruga u kojoj oni mogu da slobodno iznesu ono što ih boli. Moje iskustvo u ulozi focal pointa pa u suštini jako lijepo. Na početku ja nisam vjerovala da negdje ja to mogu.
u potpunosti da odradim kako treba, međutim, kako su sesije odmicale dalje, ja sam u stvari shvatila zašto sam ja tu i da sam na pravom mjestu. Značilo mi je to da, kao što sam rekla, kako su sesije odmicale, ljudi su se sve više i više otvarali. Vidjela sam da u meni vide nekog kome se osjećaju slobodno da kažu sve što ih muči, nevezano za konkretnu temu, za obične stvari iz života, pa i za samu temu nasilja. Ali ono što je na mene uveliko uticalo jesu peer sesije koje sam vodila. S obzirom da sam izabrana kao focal point i u udruženju slijepih građana Unsko-sanskog kantona sam imala priliku da vodim 5 peer sesija, te da osvještavam svoje kolege, to jest slijepe ljude, osobe sa invaliditetom u postojanju seksualno i rodno zasnovanog nasilja. Pa ono što sam ja mogla da uočim jeste da su bili jako malo svjesni, jako mali je procenat te svjesnosti, ne kažem da nisu bili u potpunosti, ali jako malo su bili svjesni i manje nego ja. Možda je to uticala i društvena sredina u kojoj sam ja odrastala i moje obrazovanje, ne znam. Međutim, moram reći da su te peer sesije i njih uveliko promijenile utoliko da su se čak i sami počeli pitati da li su oni nekad bili nasilnici. Da, to je ogroman napredak. Mi smo išli, prisustvovali smo prvim sesijama, zatim smo im dali prostora, neki drugu, treću, četvrtu, da stvori taj svoj krug. Kada smo došli na 5, vidjeli smo ogroman skok kako kod voditelja ovih focal pointa, tako i kod učesnika. Učesnici su, ono što je nama bio i cilj, što jeste svrha jedne peer sesije, učesnici su stekli veliko povjerenje i otvorili su se. Da se odmakne od dijela, da pogleda svoju umjetnost koju je napravio. Nije dobro, trebaš okrenuti ruku da se gleda. Na jedan zanimljiv način možemo te bolne priče i bolna iskustva da podijelimo sa publikom koja će doći i vidjeti te predstave koje se radi. Tokom tih peer grupa, peer sesija, čule su se naravno razne priče, ljudi u svojim prirodnim sredinama, tamo gdje se dobro osjećaju, su progovorili o nasilju koje su doživjeli i onda su te priče oni kandidovali u stvari na radionci da se te priče prikažu. 5 različitih priča, 5 različitih osoba koje na neki način svaka za sebe, a ponajviše zajedno oslikavaju kako je to naša društvena percepcija osoba s invaliditetom i o pitanjima roda u našem društvu. A Forum teatar je u stvari jedna tehnika dramska koja nam omogućava da kroz umjetnost damo snagu osobi koja je preživjela nasilje, odnosno žrtvi, i da joj damo tu moć da kreira dalje. Pa koliko god to sad zvuči, to su neke nove riječi, forum, teatar, gluma, ljud se nikad ti možda nisu bavili, ali to su prirodne stvari. Znači, u mnogim situacijama, u edukacijama, bez obzira na koju temu, mi koristimo igranje uloga kao nešto što je tehnika učenja. Mi najbolje učimo kad nešto probamo. To je dokazano. I onda te stvari bolje pamtimo. I kad se stavimo u ulogu, onda možemo da vidimo kako se osjećamo. Da li to nama leži, da li to nama dobro, da li nam nije dobro, zašto, šta možemo mijenjati, šta u stvari nam odgovara. I to promišljanje dovodi do promjene. Kad želimo nešto približiti široj javnosti, jedan najljepši stil koji bi mogli da njegujemo jest u stvari umjetnost.
imamo mogućnost da publiku također uključimo u dalje kreiranje i da damo podršku u stvari žrtvi. Tu nema režisera koji zada predstavu i na taj način svi moraju da igraju uloge, nego se svima otvara mogućnost da nešto drugačije uradi. To je onaj dio gdje u stvari žrtve nastaje pobjednik, kad shvatimo da može drugačije. I što je još važnije, ta moć se daje publici, to jest daje se onima koji su naše društvo, društvenoj zajednici, svima nama koji smo posmatrači nasilja na ovaj ili onaj način, da vidimo da mi možemo svojim postupkom nešto promijeniti. Koliko ti je bilo teško da govoriš o svojim iskustvima? Pa bilo mi je veoma teško, ali ohrabrili su me ljudi koji su imali slične priče i koji su govorili prije mene. Bilo mi je jako teško. Na početku je nekako izgledalo svima, pitanja su bila uobičajena, pa kako ćemo mi to, pa hoće to biti ovako, hoće to biti onako, pa je li ja to mogu, je li ti to možeš, što je normalno, jel? Neki od njih se prvi put osvještavaju u stvari šta su proživjeli, neki se šokiraju da su ljudi koji su onda osaznali proživjeli nasilje za koje nisu znali i to je dio svakog procesa u kome ljudi rade na sebi, tako da mi smo to i očekivali, zato smo se i spremili. I mislim da je to dobra stvar što oni koji su vodili ovaj proces nisu bili nikako uplašeni tim nekim prvim znacima straha i zebnje i brige na kakav način će to na kraju ispast. Međutim, već tokom drugog dana je postalo vidljivo da ono što se jednoj osobi dešava, se dešava i drugima, možda na drugačiji način, ali svi proživljavamo neke životne situacije u kojima smo dovedeni u situaciju bilo srama, bilo da je naše dostojanstvo ugroženo, da su naše granice poremećene na neki način, da je neko ušao u naš prostor, bilo emotivni ili fizički. I to mi svi dijelimo kao ljudska bića. Tako da se brzo stvorila energija povjerenja i ljudi su počeli da pričaju otvoreno o tome. I mislim da je tome itekako doprinijelo to što svi koji su participirali u bilo kojoj ulozi na ovoj radionici su zaista bili učesnici. Znači ovdje nema profesionalaca, nema voditelja u tom smislu koji su ostavljeni po strani. Znači svi pričaju svoje priče onoliko koliko to mogu i žele i baš taj osjećaj zajedništva je doprinio da se ljudi otvore i da se dobro na kraju osjećaju, da odu zadovoljni. Evo po komentarima koje smo čuli večeras, opušteni, zadovoljno spavaju. Pa moja poruka bi bila da se nadam da će ove naše priče nekome pomoći. Da shvati da je zlostavljan
ili da shvati bar da je zlostavljač. Pipo dobro, da? Nije spipo dobro, nije spipo dobro zato što nije priča, je počeo on je deda, razumiješ, on je... I onda zadržiš i pričaš, ti ono u suštini nije ni svjesna da ide opasnost. Ja mislim da nama mnogo znači ovakav način radi, jer zapravo time govorimo, time potičemo jedni druge na otvorenost i komunikaciju.
moje iskustvo do sad je bilo nama dobro i iznenađujuće koliko malo treba da se ljudi otvore u svemu ovome. Pa da je bilo lako nije, ali zahvaljujući grupi gdje smo nekako svi bili kao jedna mala porodica, osjećala sam se dovoljno slobodno da ja mogu to da kažem i da znam da neće izaći iz okvira ovog prostora ovdje. Pa nije mi bilo teško govoriti o svojim iskustvima, nekako sam osoba koja generalno dijeli svoje iskustva, ali moram reći da mi je recimo bilo lakše govoriti danas u odnosu na prvi trening. Koliko će utjecati na publiku? Na publiku? Pa publika kao publika, nama je bitno da se počne govoriti o ovome. Da počnu da razmišljaju i da se to ne dešava tamo nekim ljudima. Znači, mi smo ovdje prikazali vrh ledenog brijega. Ovo su ljudi koji su osnaženi, ovo su ljudi koji su bili spremni da odigraju svoje životne priče. Oni koji imaju najteže životne priče su kod kuće. Oni nisu ni u ovom projektu, vjerovatno nisu ni na ovoj sceni. Njima treba upravo podrška i nadat se da kad ljudi budu gledali ove lične priče, da će u stvari u tim svojim sredinama gdje se dešava nasilje, ono se dešava svuda. Mislim da će se mnogi prepoznati, ali da će mnogi šokirati u smislu joj vidi, iznosi se ovako javno, pa kad oni iznosi što ne bi i ja mogao javno da govorim i da kažem šta se dešava. Oni koji ga doživljavaju, bilo kao oni koji posmatraju, do sad nisu ništa uradili, a bilo bi najbolje kad bi prepoznali da oni na ovaj način vrše nasilje, pa malo porazmisle o svom ponašanju.
već mi je pomogao na neki način. Samim tim što sam se ja dovoljno otvorila da ispričam one stvari koje mene tište, to je nekako prvi korak i već mi je, kao što sam rekao, dosta pomoglo. A samim tim i kad sam bila u ulozi nekoga ko glumi danas, moj inače san, najveći životni što se tiče bavljenja određenim zanimanjem je bila gluma. Ja sam uvijek kad sam bila mala govorila da želim da budem glumca jer mi je zanimljivo da udahnem dušu određenom liku i da ostavim svoj pečat. I ovo je na neki način bilo ostvarenje mog sna, iako ovo nije profesionalna gluma i to.
ovo je kao korak naprijed. Tu bi bilo vrlo slično onom kamenčiću kad bacite u vodu i prave se ciklični krugovi i onda se šire. Ako imamo osnaženu jednu grupu, ta grupa, kad završimo trening, svi idemo u svojoj kući i mi to dalje širimo u zajednicu. Pa trening će pomoći kako osobama sa invaliditetom koje su učestvovale, meni i ostalim kolegama. Međutim, ono što moram reći da će to uveliko pomoći i drugim osobama sa invaliditetom koje nisu bile ovdje prisutne. Da pošalje jednu snažnu poruku, da nasilje nema opravdanja, nikako, bilo koje. To je ono najbitnije.